आत्मा तो आश्चर्यकारी चैतन्य मूर्ति। भगवान आत्मा आश्चर्यकारी अद्भुतम चैतन्य मूर्ति है, चैतन्य प्रतिमा भगवान स्वरूप है। जेमा राग तो नहीं, अल्पज्ञता भी जने नहीं। ऐसा भगवान आत्मा आश्चर्यकारी चैतन्य मूर्ति। जहाँ क्षेत्र में काल तो आश्चर्यकारी कहीं अंत नहीं दिखे। तो उसका जानने वाला भगवान भाई जी विचार ना लेना चाहिए, ऐसे न ऐसे करे। आश्चर्यकारी मूर्ति अद्भुतम अनंत अनंत आनंदादि गुण सामान्य सुदृढ़पणे पड़ा है अंदर। हैवी जिन प्रतिमा प्रभु चैतन्य मूर्ति। प्रथम उसने चारों ओर से पहचान कर, चारे बाजू से भगवान पूर्णानंद है उसको पहचान कर। ચારે એટલે બધા પડખેથી, એમ બધે પડખેથી, વ્યવહારથી, નિશ્ચયથી, નિમિત્તથી, ઉપાદાનથી अनेक पड़खा है, उस सब पड़खे से उसको पहचानना। झीणी बात बधी बाजू नाम अनेक प्रकार का नए निक्षेप प्रमाण है कि नहीं? तो नए निक्षेप प्रमाण चारे बाजू से आत्मा का पहला पहचान करें। निश्चय से भगवान पूर्णानंद है, व्यवहार से पर्याय है। पर्याय है, ऐसा बेई का निर्णय यथार्थ करे। समझ में आया? वस्तु तरीके ध्रुव है, ये पलटती नहीं, पलटती है वो पर्याय है, ऐसा उसको जैसी चीज है ऐसा निर्णय करे। पहचान कर बच्चा देखो, जो नए प्रमाण आदि के पक्ष छोड़कर पहले नए प्रमाण से उसको जानना, एम कहते हैं। पीछे पक्ष को छोड़कर नीचे से ऐसा है बंधन है, व्यवहार से राग का संबंध है नहीं, ऐसा जो नीचे ही नहीं व्यवहार नहीं से निर्णय किया, पर वो सब विकल्प है, राग है। नए निक्षेप प्रमाण आदि के पक्ष छोड़कर अंतर में फिर हो जाना। ध्यान में आत्मा को लेकर ध्यान मस्त होना, एम कहते हैं। एकांत में यानी एक अंत, एक धर्म देखा निश्चय। एकांत में एकाग्र होकर ध्यान लगाना। एमा फिर हो जाना, तब अंतर से ही मुक्त स्वरूप प्रकट होगा। चैतन्य मूर्ति मुक्त स्वरूप अबद्ध स्वरूप है। भगवान अंदर चैतन्य मूर्ति अनंत अनंत गुणों अरूपी स्वरूप, ये अंतर में मुक्त स्वरूप है। आगे बात किया, ये मुक्त स्वरूप का अंतर ध्यान करने से पर्याय में मुक्त प्रकट होगा। समझ में आया?
तब अंतर से ही मुक्त सुख पगड़ू होगा। कोई बाई के कारण से ये नहीं, बाई वस्तु है नहीं ये। निमित्त में आत्मा नहीं, राग में आत्मा नहीं, एक समय की पर्याय में पूर्ण आत्मा नहीं। पूर्ण आत्मा का अंतर में स्वरूप जो है ये ऊपर दृष्टि करके ध्यान में स्थिर हो जाना। ધ્યાન કરતા તો આવડે છે ને, આર્ધ ધ્યાન રુદ્ધ ધ્યાન કરતા આવડે છે કે નહીં? હે વિચારમાં રોકાઈ જાય, પૈસા પેદા થાય એમાં લગ્ન હતા એક બાપના છોકરામાં, મોટા ગ્રસ્ત હતા, મોટો વરઘોડો નીકળ્યો, વરઘોડા વિચારમાં ચડી ગયો, કારણ એસા કરના એસા કરના, ખબર નહીં કે વરઘોડો ક્યાં ગયો. એક પર બેઠો હતો, ઓલા કે એનો બાપ ક્યાં ગયો, એનો બાપ અંદર વિચાર કે આમ કરના આમ કરના, આ ધ્યાન में चढ़ी गयो. तो ये ध्यान करता तो आवड़ते है, तो ऐसा ध्यान स्वरूप लगाना. अरे भाई महाराज भाई आओ, और कोई दया दान व्रत भक्ति से कोई मिलेगा नहीं, ये तो राग है भगवान. अतीन्द्रिय आनंद नो कंद प्रभु. એમ કંદમૂળમાં એક કટકીમાં અનંત આત્માઓ, એમ આત્મા એકમાં અનંત ગુણો. ભાઈ તારી વૃદ્ધિની તને ખબર નથી. રીધિ સીધી વૃદ્ધિ દિશે ઘટને પ્રગટ સદા, ત્રણલોકનો નાથ પ્રભુ તું. તારી સ્વભાવ ની सामर्थ्य सिद्धनी एक समय की पर्याय से अनंत गुण है. एवं चैतन्य तत्व इसको ज्ञान का अंश ने प्रमाण आदि थी निर्णय करके ये छोड़ देना विकल्प. अंदर में प्रवेश गुफा में जाना हो, सब लोग घोड़ा गाड़ी के चलना हो, अरे कौन घोड़ा वापरा, अंदर में जाना तो जवान काम नहीं करे. एम भगवान आत्मा एना विचार माटी विकल्प आवे, पर अंदर प्रवेश करने में ये विकल्प काम नहीं करे. सम्यक दर्शन प्रकट करने में धर्मनी पहली सीढ़ी है जी. पर भाई समझ में आया? अंतर भगवान पूर्ण स्वरूप ऐसा प्रमाण निश्चय की निर्णय किया, पर वो विकल्प है, ये वृत्ति का उठान है. वृत्ति उठती है, राग है. मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, अरे मैं अबद्ध हूं, पूर्ण हूं, शुद्ध हूं. ऐसा पण विकल्प जो उठते हैं, इससे क्या, उससे तेरे लाभ क्या है, एम कहते हैं. समझ में आया? ये विकल्प का राग का पट छोड़ दे, तेरे भगवान का बेटा आत्मा ना करना हो तो आखरू काम भाई એને મળ્યું નથી. જિંદગી હું એમને એમ ચાલી જાય છે. એમાં વળી 5-50 લાખ કરોડ, 2-5 કરોડ, 10 કરોડ મેળ્યા, મરી ગયો એમાં પૂછે થઈ. એ 2 કરોડ 2.5 કરોડ રૂપિયા તો ધૂળ ભેગી થઈને પાસે ન્યાયના ઘૂંચી ગયા. अरे प्रभु तेरी पास तो
अंतर ने तेरे खबर नहीं भाई, तेरी पास तो अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत शांति, अनंत ईश्वरता, स्वस्थता, जीवितता आदि अनंत शक्तिओ नो भंडार तो महालक्ष्मी पड़ी। एक बार नजरे निहार तो खरो प्रभु, नजरमा जगत ने जानवा रोकाई गयो, पण जाननारो कौन है उसके इतने जाना नहीं प्रभु। पर ज्ञेय है शरीर वाणी मन में बायरी छोकरा कुटुंब देव गुरु शास्त्र अने राग दया दान व्रत आदि ये सब परद्र है, पर्वत है। उसमें तेरा ज्ञान उसको जानने में रुका, पर जानने वाला कौन है वो तरफ तेरा ज्ञान आया नहीं। तो क्या किया तेरे? समझ में आया? पर तरफना लक्ष्य में जो वेदन में आता है मेरी ख्याल में, तो वेदन में आते हैं इसको जाना, पर वेदने वाला कौन है अंदर? वो तरफ की नजर नहीं किया। तो एक बार अंतर से मुक्त स्वरूप पकड़ोगा, स्वरूप में फिर हुई ज्ञानी को भगवान आनंद स्वरूप प्रभु, उसमें फिर लीन, ध्यान में लीन होते हैं। साक्षात इंद्रिय आनंद अमृत का अनुभव करते हैं। तो साक्षात अमृत स्वरूप तो है, अनिंद्रिय आनंद स्वरूप तो प्रभु है। अरे प्रभु आ तो केम दे एक અડદની દાળ હરખી છાશ ને પાણી બાકડા છાશ પાણી જે છોટા જીવાણી થઈ ગયો તો કોને રાંધ્યું ભાવે? આવા કસાઈ વાળા એને આનંદ અમૃત ભગવાન એમાં વળી દીકરીનો હારો સત્તા પ્રિયાયો હોય અને ચોરીમાના લાડવા બનાવ્યા હોય અને અડદની દાળ છાશ બાકડા જેવી થઈ ગઈ હોય અને ઓલો સત્તા પ્રિય માણસ હોય અને આમ જોવે ત્યાં કોણે આ બનાવ્યું? શું છે બાપા? હું કોણ છો એને જોતા નથી ને આ તને આ શું થયું? તારા અપલખણ તો જો, જે ચીજ કરી શકતો નથી, બનાવી શકતો નથી, એને બનાવવાના રોકાઈ ગયો તું. આમ મારે આમ કરવું, મારે આમ કરવું, મારે દીકરીને હું જુવાન થઈ 25 વર્ષની ઠેકાણે પાડવી, દીકરાને સારા ઘરથી અમારું ઘર 5 કરોડનું આસામી એના પ્રમાણમાં, ઘરના પ્રમાણમાં દીકરી આવવું જોઈએ ને. સાધારણના લઈએ તો આપણે આબરું છું. અરે ભગવાન શું કરે તું? ભગવતમંદી પ્રભુથી જુદી જાતની સવારના નાઈને ચાંદલો કરવા વખતે નાનો હરીસો હોય ને, નાનો તો આખું મોઢું ન દેખાય, એટલે આમ ભૂતળો જોયો હોય તો એ વખતે શું છે આપણે? યંત્રના કાળા ભૂતળા તમે ક્યાંથી વળ્યા? બધા ભગવાન અંદર પડ્યો એને જોવાને નબળો થતો જ નહીં. हाँ तो विद्वान नाम धरावनारा उसको भी कहते हैं प्रभु एक बार सुन, तारी विद्वता का अभिमान छोड़ दे एक बार. અને અંદર ભગવાન પૂર્ણાનંદ का नाथ क्या तेरी नजर लगा दे,
तेरे पर्याय में मुक्त स्वरूप मुक्त आगी। मुक्त स्वरूप है तो पर्याय में अंश मुक्तता प्रकट होगी। मिथ्यात्म अनंतानुबंधेना कसाई थी मुक्त हुआ तो इतनी तो मुक्ति सम्यक दर्शन हुआ क्या हुई। अरे आती सुन क्या बात समझ में आया। ये चैतन्य बादशाह भगवान उसकी तरफ दृष्टि करने से स्थिरता करने से अतीन्द्रिय साक्षात अतीन्द्रिय ये अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप तो प्रभु है। ये सच्चिदानंद प्रभु है। सात शाश्वत आनंद ने ज्ञान की मूर्ति तो प्रभु है। एनो साक्षात अत्यंत आनंद अंतर में जाने से प्रभु तेरे सम्यक दर्शन ज्ञान में साक्षात प्रत्यक्ष वर्तमान अतीन्द्रिय आनंदामृत अतीन्द्रिय आनंद नो अमृत नो अनुभव करते हैं। तैव साक्षात अमृतम पिबंती समझता। व्यवहार से बंध है नीचे से बंध है ऐसा व्यवहार का तो निषेध करते आई। और निश्चय से वस्तु दृष्टि से अबद्ध है मुक्त है सामान है एक रूप है। ऐसी भी विकल्प की वृत्ति जो उठती है राग की वृत्ति उठती है ये विकार है दुख है। अरे आने वाले व्रत ने तप ने भक्ति ना पाओ ये तो राग ने दुख है भाई थने खबर नहीं। भगवान तो अतीन्द्रिय अमृत ने मूर्ति प्रभु अंदर उसमें जाने से अतीन्द्रिय आनंद अमृत का अनुभव करते हैं। सम्यक दृष्टि जीवो अंतर में जाकर अतीन्द्रिय अमृत का अनुभव करते हैं। सुन नहीं है क्या। समझ में आया। विकल्प से सुन है मैं पूर्ण हूं मैं शुद्ध हूं मैं अखंड अभेद अखंड आलम एवी जी वृत्ति उठती थी वो राग है। हमें परनी दया पालने का भाव भी राग है हिंसा है स्वरूप की। अरे तने खबर नहीं प्रभु पर की दया पाल सकते नहीं तरण काल में। हाँ पर की दया का भाव आना राग है। ये तेरी स्वरूप में हिंसा है। हाँ बात क्यों बेटे हाँ तो दया धर्म की मूल किसन है। दया धर्म को मूल है पाप मूल अभिमान दया सुख नहीं वेरड़ी कई दया प्रभु तो ने खबर नहीं। ये स्वरूप नहीं राग रहित अहिंसा दृष्टि प्रकट करना अपने में ये दया है। दया थी सुख नहीं वेगड़ी दया थी सुख नहीं खान अनंता जीव मुक्ति गया दया तना मार हाका गाड़ा काई भान न મળે बेचारा। ગઢડામાં મેં ચોમાસું હતું 81 માંથી ઘડિયાળ પાસે ગોઠવી મળી 81 ની વાત છે। દયા તે સુખ ની વેરડી પર કઈ દયા બાપુ કીધા। હવે પરની દયા પાડવી કોણ પાડે તું પરની દયા પણ એનું આયુષ વાંચ્યા દે અને આયુષ ન હોય ત્યારે છૂટી જાય તો તારાથી દયા પડી શકશે। यहाँ तो कहते हैं कि ये तो विकल्प राग है पर दया का भाव सच बोलने का भाव ये राग है शुभ राग है। उसको तो छोड़ दे
पर मैं त्रिकाल या आनंद का नाथ हूं, ऐसी सुख की वृत्ति उठती है, ये छोड़ दे तो तेरे अंतर में अतीन्द्रिय अमृत का स्वाद आएगा। આવી વાત। અરે જિંદગીમાં સાંભળવા મળે નહીં, એમને એમ જિંદગી મજૂરીમાં ચાલી જાય છે। સમજાય છે કાંઈ? जगत की वितराग जैन परमेश्वर कोई जुदी जात के थे, समझ में आया? वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर लोकनाथ विराजते, महावीर महाप्रभु विराजते, नंद प्रभु। इंद्रो ने गणधरों ની સમક્ષમાં ભગવાન તો એ કહેતે हैं क्या, ये बात आए है क्या? समझ में आया? प्रभु विराजते हैं क्यों नहीं यार? 5-6 धनुष का देह, 2000 हाथ ऊंचा है, महावीर में विराजते हैं वर्तमान। मनुष्य क्षेत्र में मनुष्य बने। ये जगत ने जाहिर करे से करते हैं, वो वहीं कुंडाचार सिवाया। समझ में आया? ये वाणी का सार आ है। આવી વાતો से प्रभु શું થાય? प्रभु तू आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान ની મૂર્તિ प्रभु है ने दिखाओ, उसमें जा, प्रभु ની समीप में जा। दूर दूर राग के में तो दूर दूर बढ़ते हैं, घर का करना वाचना सुनना नहीं, विकल्प में तो भगवान से तो दूर बढ़ते हैं। भगवान कौन? आत्मा हो, वो भगवान पास केम बेसे। જેને हित करना हो तो आ बात बेस अनुभव करना पड़ेगा प्रभु। प्रथम हजी धर्म ની વાત હો, ચારિત્ર ને સંયમ ની તો કોઈ અલૌકિક વાતનું અત્યારે તો એ જ નહીં। આ તો હજી सम्यक दर्शन की बात है। ये भगवान अंदर मां, ये सर्वज्ञ पर्याय प्रकट होती है। भगवान को अतीन्द्रिय आनंद अनंत प्रकट होता है, तो आया कहां से? कोई बाहर से आता है? अंदर में पूर्ण पड़ा है प्रभु, तेरे खबर नहीं। બાયના પદાર્થની આશ્રયતા છોડ, અંતર પદાર્થની આશ્રયતામાં જા। તને અતીન્દ્રિય સાક્ષાત અમૃત આનંદના અમૃતનો અનુભવ થશે, અને ત્યાં અમૃતના પીણા ઘૂંટડા આવશે તને। શેરડીનો રસ જેમ ઘૂંટડે પીવે ને, ઘટ 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 ઘટ। भगवान तेरी चीज जो अंदर है, ત્યાં जब जाएगा तो आनंद का घूंटड़ा पिया। बाकी तो पुण्य पापना दुखना घूंटड़ा पी रह्यो भाई तू। આવી વાત ક્યાંથી બનાવી? નવી વાત છે। અમે તો ભાઈ સંપ્રદાયમાં કઈ સાંભળ્યું નતું। હું અમારે જરાય મારે હતા બજાર બહુ કાઠિયાવાડમાં, બહુ હિન્દુસ્તાનમાં હીરો કહેતા। એવી એની ક્રિયા બહારની આર પાણી નિર્દોષ એને માટે કર્યું દ્રષ્ટિ મિથ્યા જ્ઞાન। એ વાત હતી એમ કહેતા સમાજમાં। આ મોટી હતી, હજારો માણસ રાજકોટ જાય પોરબંદર दिन तो एम कह, अरे प्रभु भगवान तो एम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म,
એવં ખુ નાણીનું સારમ, જ્ઞાનીનો એ સાર, જંગનો હિંસા એ કિંચન, કોઈ પ્રાણીને હણવો નહીં. હવે એ તો વ્યવહારની વાત છે. હે એને પૂરતી નહીં પર अहिंसा समयं से सिद्धांत का ही सार है. हम हाथમાં રાખો, નજર નહીં સ્વભાવ પર. સ્ત્રીઓનો સમુદાય હતો નજર નહીં, એવા હતા. વસ્તુ દ્રષ્ટિ મિથ્યા હતા. ये अहिंसा पर नहीं पाओ सके उसमें धर्म ऐसा मानते थे. समझ में आया? हाँ तो कहते प्रभु तेरी दया, तेरी तो दया पाल पहली, पर की कौन पाल सकते भाई. વારામાં વાળી સ્ત્રી જેને અર્ધાંગના કહે, અડધું અંગ કહે, બે થઈને એક મૂર્ખાઈ વાળા. એ જયારે મરવા પડે બે છૂટે ત્યારે રાખવા માંગે છે કે નહીં? રાખી શકતે? પરની દયા પાડવા જાય ને આની દયા નહીં. સમજ में आया? એક બાઈ તો મરતા બોલી ગઈ એના ધણીને કે હું જાઉં છું પણ તમારી પ્રકૃતિ એવી છે કે તમે પરણજો ફરીને. હો, આ બધું અમારે ઘરમાં અનુભવ થઈ ગયો બધો. અમારે ભાગીદાર હતા ને શિવલાલભાઈ પાલીજ, દુકાન છે ને પાલીજ અત્યારે. એની બહુ નાની ઉંમરમાં મરી ગયા. એની ઉંમર 53 વર્ષની હતી. અને સાધારણ હતા પ્રકૃતિ વાણી ખરા, પણ બધી બુદ્ધિ લૌકિક કોળી જેવી બુદ્ધિઓ ને કુંને ભાઈ રડી ખાતા હોય. હા, દૂરમાં હું છે. એને બાઈ મરી ગઈ, કઈ ગઈ એને, તમે પાછળ કરજો હો, તમને પ્રકૃતિ તમારી સાચવવી મુશ્કેલ થશે. નાગા ભૂખ્યા ઢાંક્યા કોણ કરશે તમને? હાલ્યો નહીં પછી કઈ. કોણ આપે 53 વર્ષની ઉંમર અને મૂડીમાં 10,000 એટલે હતા. બધા પૈસા ક્યાં હતા તે બી? આ તો 92 સાલની વાત. અમે તો ભેગા દુકાન હતા ને 63 થી 68. 5 વર્ષ દુકાન નહીં ચલાવી હતી ત્યાં સાત ભાગમાં. બધા પાપના ફોટલા હતા. અરે એ પછી પરણવાને પછી ઘણી મહેનત કરી, પણ કોણ આપે પછી? અને અત્યારેથી એ પરણે છે ને 53 વર્ષમાં 55 વર્ષમાં પરણે જ મારા. મરવાની તૈયારી હોય તો પરણે મારા. બીજી ઉપાધિ વળગાડે. હે દેનારા તો પૈસા આપે ને એવી આબરૂ અવાજ આપે, એમાં શું છે? ત્યાં ગયા હતા ને એક ફેર ને એનું ગામ દરબાર મોટા વરદ હતા. ત્યાં વ્યાખ્યાન વાંચ્યું તમે, ક્યું ગામ ભૂલી ગયા, ગોંડલ પાસે રાજા હતા. હે ચોરડી ને એ રીતે નહીં હોય ને. અપાયસમ હતા બધા પ્રેમ લોકોનો બહુ દરબાર હતા. બાઈ જુવાન પરણેલા, બાઈ બીજી હતી ઘણી બધી તદ્દન જુવાન, નાની ઉંમર થઈ 70 વર્ષની. બાઈની ઘરની ઉંમર 20 વર્ષની. હા, એ આવી શકતા નતા. એના બંગલામાં વ્યાખ્યાન કરવા ગયા. આમ બતાવો બધા વાતો બધી આવી. મૂર્ખાઈ કઈ પાર મળે. જેને આત્માના આનંદના રસ દેવાય અને વિષયના રસને છોડી દેવું પડશે. सम्यक दर्शन प्रकट करने में ये विषय का रस जिसको लगा उसको आत्मा का रस नहीं आएगा. ये यहाँ कहते हैं साक्षात अतीन्द्रिय आनंद मृत अनुभव करते हैं मुनि धर्मात्मा. संकीर्ति
साक्षात किया ने, अमृत स्वरूप तो है ही आत्मा अतीन्द्रिय, पर्याय में साक्षात अमृत अनुभव करते हैं। हा 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 आनो नाम सम्यक दर्शन, उसका नाम सम्यक ज्ञान, उसका नाम धर्म निश्वास, बाकी बधी तोते तोता है। અહીં તો થોડા પુઆ કરે પડીકમણા કરે થઈ ગયા સામાયિક હતી કીધી હવે સામાયિક ને પહોંચાડે दृष्टि जब मिथ्यात है। हाँ के छे प्रभु अंदर में जाने अंदर भगवान बिराजे छे। बाहर ढूंढे छे पण बाहर ये चीज नहीं। हाँ हाँ अंतर ढूंढने शुद्ध ने प्रभु ने। हाँ हाँ तेरा अमृत का स्वाद आएगा। हाँ हाँ ठीक है।